Hi guys, for today's video guys, magluto tayo ng nangka with daing, bulad. Bulad ba? Yan guys oh. Luto natin, isahog natin yan guys. Size yan oh. Masarap yan guys. Hey guys, magluluto muna kami ha. Ayan guys oh, masarap, maraming bulad yan guys. Bulad tawag sa amin yan guys. Umaya guys, see you. Unang ginawa ko dyan guys, binalatan ko muna yung langka bago ko ginayak. Ayan guys oh, hiwa-hiwain natin ng maliliit, maninipis. Matrabaho rin guys. Ayan guys, hiwain natin ng maninipis yan para mabilis maluto. Ayan guys oh, masarap yan guys. Ito pala yung daing guys, inano na natin, kinuha natin yung mga tinik. Ayan guys, yung tinik sa gilid niya ba guys, yung silik. Ito yung bawang, sibuyas, saka tanglad guys. Yung luya yan guys, bumili ka. Sunod na gagawin guys ay mag-ano tayo ng niyog at anuhin natin, pigain natin. Yan yung unang piga guys. Anuhin natin ng dalawahan natin ng piga yan. Yan yung pinakaunang piga niya. Ayan guys. Yung pinakauna, yan yung huli natin ilagay guys. Yung espeso tawagin ba yon guys. Ito yung langka guys oh, ready na guys. Pagkatapos yan guys, pigain natin yung pangalawang piga sa niyog. Pigain natin to guys, bali dalawang piga. Pero dalawang niyog yung nilagay namin yan guys, walang ibang niyog eh. Masarap sana yung yung tatlo man lang para espeso ba. Yan yung unang pakuluin natin guys, yung unang piga. Yan yung isasabaw natin una. Disclaimer lang guys, naghugas ng kamay yan bago piniga. Guys oh, pagkatapos nito guys, anuhin natin, isasalang na natin, tapos pakukuluan na natin yung yung langka para medyo gutom na guys eh, para makakain na tayo guys. Ito, salang na natin yung yan yung unang piga guys sa niyog. Paanohin natin yan guys. Sunod natin gagawin guys, yan natin yung tanglad, bawang, sibuyas guys. Tapos isunod na naman natin yung langka natin guys. Paanohin lang yan guys.
i-ano natin, konti mikos-mikos natin guys. So, ano yung tuyo guys, tuyo pala guys, tuyo. Yan yung ano daing guys na ano natin, ginagayak-gayak para kinuha lang yung mga tinik. Yan, ano natin yung guys. Mekos-mekos. Mekos-mekos natin yan guys para maano yung ano, mahalo. Halo-haluin natin para yung ano yan, para lalong sumasarap guys. Ganyan lang guys, ganyan lang pag ano, pag halo-halo. Pag di mo kasi nalo-halo yan guys, maano yung ano, yung niyog, yung sabaw, lalapot, iga, parang ano siya. Yan guys, halo-haloin natin. Yan guys. Ganyan lang pagluto guys. Dapat laging imikos-mikos guys para maano. Tsagaan nyo lang guys na magmikos-mikos. Ayan guys, tigman natin guys kung okay ba yung lasa guys. Ah, wow, sarap. Okay daw guys, okay. Ayan guys, ano na natin yung ano, langka. Para mabilis lata. Kasi gutom na guys. Gulay ano ko guys kasi pang protein yan guys. Kasi magbubuhat tayo mamaya guys. Ayan guys. Halo-haloin lang natin. Sarap na guys, oh. Sarap tingnan guys. Yan guys, paigahin lang natin yan guys hanggang maiga yung talaga yung sabaw. Kasi pa kasi yan yung langka eh. Meron po naman yun. Chipin niya yan guys. Takpan muna natin guys. Paigahin lang natin. Okay guys, buksan natin ba titingnan natin. Okay na ba? Ito, malapit ang naiga guys, oh. Malapit itong luto guys. Ang sarap tingnan guys. Sa tingin pa lang, masarap na. Guys. Ayun guys, i-ano na natin yung unang piga natin sa niyog, yung gata niya, unang piga. Ayan guys. Malapit na tong maluto guys. Pang protein ba guys, pang protein. Masarap kasi gulay lagi guys. Gustong gusto ko yung gulay guys. Malapit na tong maluto guys. Ayan guys, kumukulo na. Mga ilang minuto na to guys. Mga ilang taon. Gutom na gutom ako dyan guys. Tinitingnan ko pa lang eh. Gutom na. Ayan guys. Wow, sarap. Ayan guys. Luto na. Luto na ito na ang oras.
na hinihintay natin. Tara guys, kain tayo guys. Kain. Pang protein to guys, gulay, langka, with daing. Okay guys, kakain muna kami. Salamat sa panonood. Thank you. Sheesh.